हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। षष्ठ श्रेणी साहित्य बहिर थिबा जन्मभूमि पद्य पढ़िया। जन्मभूमि के लिखिछन्ति? जन्मभूमि लिखिछन्ति पद्मचरण पट्टनायक। ताले कवि परिचय जिबा। कवि परिचय। पद्मचरण पट्टनायक केबे जन्मग्रहण करछन्ति? 1885 मसीह जन्मग्रहण करछन्ति पद्मचरण पट्टनायक। मृत्युवरण केबे करछन्ति? 1956 मसीह मृत्युवरण करछन्ति। से जने जातीयवादी कवि भाबरे सुपरिचित। ताहाने तांको समस्ते केउ कवि भाबरे जानिछन्ति? जातीयवादी कवि भाबरे जानिछन्ति। काहाको? पद्मचरण पट्टनायक को। स्वर्णरेणु, पद्म पाखुड़ा, सूर्यमुखी, आशा मंजरी, गोलाप गछ, सुनार देश प्रभृति कविता पुस्तक रचयिता। ता माने कोन? से एई सब पुस्तक गुडिक से रचना करछन्ति, लेखिछन्ति। तांको द्वारा रचना कराइछि, लेखा आइछि। यह व्यतीत मार्टिन लुथर, महात्मा गांधी, नेपोलियन, फकीरमोहन प्रभृति केते खंड जीवनी पुस्तक। जीवनी माने कहा विषय रे उठे लिखिछन्ति? महात्मा गांधी जेमिति हमर जातिर पिता महात्मा गांधी जीवनी पुस्तक सेटा जिबा पद्य पढ़िबा। देखो जन्मभूमि पद्यटा। जे देशे जन्मिछि मुहि अछि जेउ देशे, जे देशर वायु बहे निश्वासे प्रश्वासे। ता माने कोन कहा गला? जे देश रे मु जन्म होईछि आउ जे देश रे मु अछि आउ कोन कहा गला? जेउ देश रे वायु बहे निश्वास प्रश्वासे। प्रश्वास कहा कहा जाय? निश्वास कहा कहा जाय? प्रश्वास नबा को कहा जाय, निश्वास छाड़िबा को कहा जाय। प्रश्वास निश्वास जहार वायु मो शरीर रे बहुछि बोली कहा गला। तापर कोन कहा गला? जे देश रवि ताप किरण भितरे तृष्णा मेंटे जे देशर स्निग्ध स्वच्छ जले। ता माने कोन? जे देशर रवि ताप। रवि माने कोन? रवि माने होचंती सूर्य। सूर्यंकर एटा होची गुटे प्रतिशब्द रवि। सूर्यंकर प्रतिशब्द आमे कोन जानचे? रवि, दिवाकर, तपन, भास्कर एटा सब होची सूर्यंकर प्रतिशब्द। ताने जेउ देशर सूर्यंकर ताप भितरे माने कोन? तांको रश्मि, सूर्यंकर रश्मि चारियाडे पड़े। तृष्णा मेंटे जेउ देशर तृष्णा माने कोन? तृष्णा माने जे शोष। जो देशर स्वच्छ जल रे मोर तृष्णा मेंटे, मोर शोष मेंटे। जहार फल और शस्य करे जीवन धारण। जहार फूल फल को खाइकी मु आज जाए जीवन धारण करछि, मो जीवन बंचिकी रहिछि। जार बक्ष सदा सुखे करे विचरण। ता माने कोन? जार बक्ष सदा सुखे करे विचरण। बक्ष माने कोन? बक्ष माने जहा हृदय रे, जहा ऊपर सदा सुखे। सुखे माने कोन? खुशी रे विचरण करे। विचरण माने चाले जे बुलिबा विचरण। सेही मोर जन्मभूमि जननी समान। ताकू ही कविटी कहा गला। जन्मभूमि को जननी माने माँ सहित तुलना कले। जननी समान। धरा तले काहे अछि ता समान स्थान। माने पृथ्वी पृष्ठ रे ता भले समान स्थान आउ काहार अछि। जे देशे अछंती मोर प्रिय परिवार, जेउ देश रे मोर प्रिय परिवार अछंती, दयामय पिता पुणी जननी मोहर। जननी माने माँ, दयामय माने दयार भाव, करुणा भाव जा पाकर अछि मो आपा जेउ देश रे अछंती। स्नेहर पितुळा भाई भौणी सकले। जेउ देश रे मोर स्नेहर माने आदरर, पितुळा माने कंढेई सदृश्य भाई भौणी अछंती। सभंती फुटिला परी मोर घरे। ता माने कोन? सभा पांती समस्ते फुटिला फूल परी मो घरे। तापर कोन कहला? जे देशे खेलर साथी प्रिय बंधुगण। जेउ देशर मो खेलर साथी मोर सांग साथी। बंधुगण माने कोन? सांग साथी माने साजी रहिछंती जेने नंदनकानन। जे भली भाबरे नंदनकानन रे समस्त सजे हेकि रहिथांती। जे देश जेरकम मो देश रे मध्य ए माने समस्त सजे हेकि रहिछंती। के माने कहला? मो आपा आउ जननी माँ आउ पितुळा सदृश्य, स्नेहर पितुळा सदृश्य भाई भौणी आउ के आउ होचंती मोर बंधुगण, मोर सांग साथी माने। तापर कोन कहला? सेही मोर जन्मभूमि जननी समान। धरा तले काहे अछि ता समान स्थान। सी मोर जन्मभूमि जननी समान माने माँ समान। ता समान स्थान, ता भलिया स्थान आउ काहार अछि ए धरा पृष्ठ रे। पैराग्राफ देखो। तापर पैराग्राफ। जे देशर गिरि नदी केते शोभा धरे, खणी मध्ये शोभे मणि मुकुता सागरे। जे देशर गिरि नदी कोन कहला? जेउ देशर गिरि माने पर्वत, नदी। नदी माने नदी धरे जो झरणा बही आसुची, शोभा धरिची, देखा जाउची, शोभा
ଖଣି ମଧ୍ୟ ସଭେ ମଣି ମୁକୁତା ସାଗରେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖଣି ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଏ? ମୁକୁତା ଥାଏ, ମଣି ମୁକୁତା। ଖଣି ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ମଣି ମୁକୁତା ଶୋଭା ପାଉଛି। ଅସଂଖ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ସଭେ ସୁନୀଳ ଆକାଶେ। ଆକାଶରେ ଅସଂଖ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ତାରା ସବୁ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ସୁନୀଳ ଆକାଶରେ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ସଭେ ମାନେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି। ନବ ଜଳ ସଙ୍ଗେ ସୌଦାମିନୀ ଭାସେ। ନବ ମାନେ ନୂଆ, ଜଳଧର ମାନେ ନୂଆ ଜଳଧାରାର ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ସୌଦାମିନୀ ଭାସୁଛି। ଯେ ଦେଶ କାନନେ ସଭେ କେତେ ତରା ଫୁଲ। ଯେଉଁ ଦେଶରେ କାନନରେ ମାନେ କ'ଣ? କାନନ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ। କେତେ ସଭେ ମାନେ କ'ଣ? ଶୋଭା ପାଉଛି। କେତେ ମାନେ କେତେ ଅନେକ କେତେ ପ୍ରକାରର ତରା ଫୁଲ ସବୁ ଫୁଟିଛି କାନନରେ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଯେଉଁ ଦେଶରେ କଳକଣ୍ଠେ ଗାଏ ଗୀତ ବିହଙ୍ଗ କୂଳେ। କଳକଣ୍ଠେ ମାନେ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠରେ କିଏ ଗାଏ? ବିହଙ୍ଗ। ବିହଙ୍ଗ ମାନେ କ'ଣ? ପକ୍ଷୀ। ବିହଙ୍ଗ କୂଳ କ'ଣ? ବିହଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ଦଳ କ'ଣ? ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ସେହି ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ଜନନୀ ସମାନ ଧରାତଳେ କାହିଁ ଅଛି ତା ସମାନ ସ୍ଥାନ। ତାପରେ ଦେଖ, ଯାର ଅନ୍ନ ଜଳ ଖାଇ ଶରୀର ଜୀବିତ। ଯାହାର ଅନ୍ନ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଜଳ ପାଣି ପିଇକି ମୋ ଶରୀର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ହୋଇକି ଅଛି। ଯାହା ନାମେ ଧରା ତଳେ ହୁଏ ପରିଚିତ। ଯାହା ନାଁରେ ମୁଁ ଧରା ତଳରେ ଆଜି ପରିଚିତ ହେଉଛି। ଯାହାର ଗର୍ବେ କେତେ ସୁଖ ଉଦୟ। ଯାହାର ଗୌରବରେ, କାହାର ଗୌରବରେ କୁହାଯାଇଛି? ଏଠି ଜନ୍ମଭୂମି କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଜନ୍ମଭୂମିର ଗୌରବରେ କେତେ ସୁଖର ଉଦୟ ହେଉଛି। ସବୁବେଳେ ଖୁସିର ଗୋଟେ ଦିନ ଉଦୟ ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯାହାର ପତନ ହୁଏ ପତନ ନିଶ୍ଚୟ। ଯାହାର ପତନ ହେଲା ପରେ ଆମର ପତନ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଯିବ। ପତନ ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ଲୋପ ପାଇଯିବା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯାହାର କ୍ଷତି ହେଲେ, ଯାହାର ପତନ ହେଇଗଲେ, ଯିଏ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବା। ସେ ଏଠି କାହା କଥା କୁହାଗଲା? ଜନ୍ମଭୂମି କଥା କୁହାଗଲା। ଦୂର ଦେଶେ ଥାଇ ଯାହାକୁ କରିଲେ ସ୍ମରଣ। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହାକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ, ସ୍ମରଣ ମାନେ କ'ଣ? ମନେ ପକାଇବା। ଯାହାକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଘାଣ୍ଟି ହୁଏ ମନ ଦୁଃଖେ ଝୁରଇ ନୟନ। ମନ ସବୁବେଳେ ଘାଣ୍ଟି ହୁଏ, ତା କଥା ମନେ ପକାଏ। ଆଉ ଝୁରଇ ନୟନ, ଆଖି ସବୁବେଳେ ଝୁରେ। କାହାକୁ? ଏଠି କୁହାଗଲା ଜନ୍ମଭୂମିକୁ କୁହାଗଲା। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହାକୁ ସବୁବେଳେ ଆଖି ଝୁରେ ଆଉ ମନ ଘାଣ୍ଟି ହୁଏ। ତାହା ଲାଗି ଶରୀର ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଦାନ। ତାହା ଲାଗି ମୋ ଶରୀରର ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ମୁଁ ଦାନ କରୁଛି। ଏଠାରେ କବି କିଏ? ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଯେ ନ କରେ କୃତଘ୍ନ ସେ ପଶୁର ସମାନ। ଯିଏ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ନ ଦେଖାଏ, ତା ଲାଗି କିଛି କର୍ମ କରେ ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ? କୃତଘ୍ନ। କୃତଘ୍ନ ମାନେ ଅତି ନୀଚ, ପଶୁ ସହିତ ତୁଳନୀୟ। ସିଏ ମଣିଷ ହିଁ ମଧ୍ୟ ସିଏ କୃତଘ୍ନ, ପଶୁ ସହିତ ତୁଳନୀୟ। ତାପରେ paragraph ଦେଖ, ଖଲି ଦେଖ ଇତିହାସ କେତେ ମହାବୀର ସ୍ୱଦେଶ ମଙ୍ଗଳ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ଶରୀର। ତା ମାନେ କ'ଣ? ଖଲି ଇତିହାସକୁ ଖୋଲି ଦେଖ। କେତେ ମହାବୀର ସବୁ ଆମର ଦେଶ ପାଇଁ, ଆମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ନିଜ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଘର ପରିବାର ଭୁଲି, ନିଜର ସୁଖକୁ, ନିଜର ଶାନ୍ତିକୁ, ନିଜର ଖୁସିକୁ ଭୁଲି, ନିଜର ପରିବାରକୁ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇକି କେଉଁମାନେ? ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ବୁଲିଛନ୍ତି ଘେନି ଭିକ୍ଷା ଝୁଲି। ଏହା ତା ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଭିକ୍ଷା ଝୁଲି ଧରି, ଥାଳ ଧରିକି ଭିକ୍ଷା ମାଗିତେ। କେଉଁମାନେ? ମହାପୁରୁଷ ମାନେ। ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ଗଡ଼େ ମାରି ଲୋକଙ୍କ ମଙ୍ଗଳେ। ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ଗଡ଼େ ମାରି ମାନେ କ'ଣ? ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ନାମ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅଛି, ଲିଭି ନାହିଁ। କେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ? ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ନାଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଇତିହାସରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ସବୁ ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି। କେଉଁମାନେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ, ଏମାନଙ୍କ ନାଁ କୁହାଗଲା। କାଳେ କାଳେ ମୁଖରିତ ଘଷେ ତାଙ୍କ ନାମ, ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା, ଧନ୍ୟ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ମାନେ ଜନ୍ମଭୂମିରେ କିଛି କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ମାନେ ଯେଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଧନ୍ୟ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ ଏଠି କବି ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। Thank you for watching. Yeah.